अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। आज हम कौम की आवाज़ में मुकदमा रखेंगे हमारे मुल्क की अक़लियत बिरादरी का, जिनके साथ आए दिन कहीं ना कहीं हमारे सामने खबरें सामने आती हैं, जिसका हमें भी अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। ये कोई पहला वाक़या में नहीं जो हाल ही में जनवाला वाक़या में सामने आया कि जहाँ पे हमारे मुल्क की मसीही बिरादरी के इबादत गाहें जलाई गईं, उनकी मुक़द्दस किताबें जलाई गईं और सिर्फ दो मुल्ज़िमान की जानिब से, जिनको बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया था कि उन्होंने शायद कुरान की बेहुरमती की, ऐसा उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। ये बात वहाँ पे पूरे इलाके में फैली और वहाँ पे जो सलूक हुआ वो हमारे मुल्क की अक़लियत बिरादरी के साथ पूरी कौम को उस पर अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। उनके घर जलाए गए, उनकी 5 इबादत गाहें जलाई गईं, उनकी मुक़द्दसात किताबों को जलाया गया। यानी एक तरफ तो हमारी कौम सोशल मीडिया पे हो, मीडिया पे हो, हमारे सियासतदान इंडिया में जो मुसलमानों पे मज़ालिम हो रहा है उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं। फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है हम उस पर बातें करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। मगर जो हमारे मुल्क में दूसरी अक़लियत बिरादरी के साथ हो रहा है, तो ये पूरी कौम को इस पूरे वाक़ये पे अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क में हुआ क्या। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। माज़ी में नज़र डाली जाए, आपको याद होगा श्रीलंकन शहरी का जो वाक़या था कि सियालकोट में एक फैक्ट्री के मुलाजिम जो कि श्रीलंकन शहरी था, उस पर भी ऐसे कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको मार मूर के कत्ल कर दिया गया था। बाद में पूरी कौम का बैनुल-अक़वामी मीडिया में हमारा तमाशा बना कि हमारे मुल्क में अक़लियत बिरादरी महफूज नहीं। ये दूसरा बड़ा वाक़या है, पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बना। इन वाक़यात की रोकथाम कैसे की जाए, ऐसे वाक़यात क्यों सामने आते हैं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ माहिर कानून एडवोकेट सलीम माइकल साहब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सलीम साहब, हमने देखा ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया जनवाला में, जहाँ पे हमारे मुल्क की जो अक़लियत बिरादरी है, मसीही बिरादरी का जिस तरह से सलूक किया गया, आप लोगों की इबादत गाहें जलाई गईं, आप लोगों के जो मुक़द्दसात किताबें उनको जलाया गया। ये पूरे वाक़ये को आपने किस तरह से देखा? आपको अफसोस नहीं हुआ कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा ही अफसोस है कि एक घर के अंदर हम रहते हों और घर के या बुजुर्ग हमारे साथ ज्यादती करे, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम करे, तो हमें अपने के इस पे गैर होने का बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि हम एक अरसे से साथ हैं, हम तहरीके पाकिस्तान से साथ रहे और आगे बढ़ता है तो हमसे लोग इसका हमें इंतहाई दुख है। तो सर, ये जो पूरा वाक़या था, इस वाक़ये की तफसीलात आपको पता है? ये वाक़या शुरू कैसे हुआ, ये बात इस तरह से फैली कैसे? इस वाक़ये की तफसीलात ये है कि इलाके में अदम बर्दाश्त तो काफ़ी अच्छे से चल रहा था और ये तकरीबन कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान का, ये 13वां वाक़या है पाकिस्तान का। मौत पे इमोशनल हो जाता है और इमोशनल होने के बाद वो बस्ती को जला कर राख कर, लेकिन इस वाक़ये में खुदा का शुक्र अदा करना कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, दुनिया में नुकसान हुआ है। तो सर, ये जो आप पूरे वाक़ये की तफसीलात बता रहे हैं, हमने देखा कि रात में लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए जंगल का रुख किया। तो सर, इस पूरे वाक़ये में आप खुद बार को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वकला बिरादरी उनकी जानिब से काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया कि हो क्या रहा है। तो सर, इंतज़ामिया क्या थी, कहाँ थी इस पूरे वाक़ये जब पूरा वाक़या हो रहा था? असल में मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जारी की कि वो जान इज्जत आबरू की हिफाजत करे, हर शहरी की नहीं, ये सिर्फ हर शहरी की। और सुप्रीम कोर्ट चुकी है सन 2000 के अक़लियतों पे जो वो उसके पीछे कोई और वजूहत होती है। लॉ एंड जस्टिस महसूस कर रहे हैं तो जो इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, ये आप लोगों की जानिब से कोई मुतालबात सामने नहीं रखे गए गवर्नमेंट के कि आइंदा को इस तरह के वाक़यात सामने नहीं आए? इसलिए हमने देखा है कि हर कुछ माह बाद ऐसा कोई वाक़यात सामने आते हैं, कभी श्रीलंकन शहरी को कत्ल कर दिया जाता है झूठा इल्ज़ाम लगा के। ये जो हमारे मुल्क में ब्लास्फेमी लॉ है, तो सर आप खुद वकील हैं, आप इसको बेहतर समझते हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए कि कानून इतना ताकतवर हो कि वही प्रोसीड करे, बजाय इसके लोग अदालतें रोडों पर लगाना शुरू कर रहे हैं आए दिन? देखिए जनाब, ये जिस तरह से यहाँ पर कानून को हाथ में लिया गया और लोगों ने अपने जज्बात का या अपने खुद से जस्टिस करने का सोचा है, ये रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया है, ये लॉ एंड जस्टिस को चैलेंज किया है, लॉ इन्फोर्समेंट को ये चैलेंज किया है।
کیونکہ جب ہمارے پاس 295A B C میں ڈیتھ پینلٹی ہے، اور جب تک جو ہے نا آپ کا ٹرائل نہ ہو جائے، جب تک کورٹ میں آپ کا ٹرائل نہ ہو جائے، جو آپ کا الزام ہے وہ ثابت نہ ہو جائے، جب تک آپ کسی کو کوئی سزا ریاست بھی نہیں دے سکتی اور کوئی عام آدمی بھی نہیں دے سکتا. یہ جو بھی ہوا ہے، جس طریقے سے انڈیا میں ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو لا انفورسمنٹ کی خاموشی، لا انفورسمنٹ ہمیشہ اسی طرح تماشائی بنی رہی ہے. ہماری پولیس جو ہے بے بس ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن بے بس ہوتی ہے، اور انہیں کھلا ہاتھ دے دیا جاتا ہے کہ وہ جن کو نقصان کرے. تو سر آپ کی جانب سے ایک کوئی میثاق مدینہ کا بل بھی ایک فائل کیا گیا ہے سر، اس کی تفصیلات بتائیں. وہ آپ کا کیس کس حد تک پہنچا ہے، اس کی کیا جو مین پوائنٹس ہے وہ تھوڑا سا بتائیں ہماری آڈینس کو، تاکہ میں اس پہ حوالے سے بھی آپ سے بات کر سکوں. جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں جب پشاور چرچ اٹیک ہوا ہے، تو اس کے بعد ہم نے ایک اپلیکیشن لگائی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کو سو موٹو اپلیکیشن ہے 0114. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکر گزار ہیں کہ ہمیں پورا سننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ہم نے انفارمیشن دی کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، یا جو پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، منورٹی اپنے آپ کو تمتری کے ساتھ غیر محفوظ بھی جو ہے نا پاکستان میں سمجھ رہی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں 32 پیج کا آرڈر دیا. افسوس کے ساتھ ریاست کے کسی بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اور آج جو کچھ تو تمام صوبے کے تمام اداران، حکومت اور تمام حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. چلیں سر، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ناظرین، ہم نے پوری تفصیلی گفتگو سنی کہ ہمارے ملک میں جو اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں یہ کیوں سامنے آ رہے ہیں. ہماری ریاست کو بھی اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ آئندہ کسی بھی ہمارے ملک میں اقلیت کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے نہ ہوں، ان کی مقدسات کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اس لیے ہمارے ملک میں پوری ایک ہسٹری رہی ہے کہ ہمارے ملک میں شیعہ سنی فسادات کی بھی ایک ہسٹری رہی ہے کہ کس طرح سے خون کی ہولی ہمارے ملک میں کھیلی جاتی تھی. ایک طرف تو ابھی حالیہ میں اگست کا مہینہ چل رہا ہے، قائد اعظم صاحب کی کافی تقریریں نشر کی جا رہی تھی ٹی وی پہ کہ آپ کو پوری اجازت ہے، اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں. پاکستان بنا ہی اس نام پہ تھا، اسلام کے نام پہ، مگر خاص طور پہ سب کے رائٹس کا خیال رکھا گیا تھا کہ تمام لوگوں کے احساسات کو، ان کی عبادت گاہ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا. اس طرح کے واقعات جو سامنے آ رہے ہیں، ریاست کو اپنی پالیسیز میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے ملک کی اقلیت برادری ہے ان کو تحفظ پورا فراہم کرنا ان کا حق ہے. پروگرام پسند ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ.